ラメです。ヒラメは鱗を皮をすいていきます。Hai. こういう感じで包丁を Jadi hari ini kita akan memfilet ikan hirame atau ikan sebelah. Sebelum untuk difilet, bagian sisinya kita seset dulu ya, atau kita kupas. こう大きく包丁を動かすとこの包丁の切れ味だけで前へ進んでいきます。 Jadi pergerakan pisau dilebarkan, kita apa namanya, digerakkan ke depan dengan ketajaman pisau. 身に入るポイントはこう前へやろうとすると身に入ります。 Jadi kalau kita terburu-buru untuk memajukan pisau, ada kemungkinan pisau itu akan masuk ke dagingnya atau kena dagingnya. 包丁を上下に大きく動かすと自然とこう切れていきます。 Jadi pisaunya itu digerakkan besar atas bawah. で端っこはこういう感じでこのまな板の端を使って Kita gunakan bagian ujung この辺 telenan. でこうするとここが引っかかるの Jadi で kalau posisikannya agak di tengah akan mengganggu pergerakan pisau, makanya kita arahkan ikannya di ujung telenan. このまな板の端っこで角度をつけて Jadi gunakan ujung telenan dan mengatur sudutnya. Sukibiki de desu ne, kore. はい Bisa disebut dengan sukibiki. はい OK です。とりあえず止めといてくれたらこんなん感じにしてこっち側は Selanjutnya kita gunakan bagian sisi yang sebelah sini telenan untuk mengupas bagian bawah ikan sebelah. 内臓のへっこんでるところは少しこういう感じで浮かして Jadi bagian area perut atau bagian dalam ikan itu 取りやすいようにして取ってください。 sambil dipegang dan diatur sudutnya supaya bisa mudah dikupas. はい、ではこちらはいつもと一緒で Untuk pengambilan insan caranya sama seperti ikan pada umumnya. こう取ります。で、ここからこういう感じでこれの骨の上を Jadi motonya dari sini. Kita lewatkan di atas bagian tulang sisi samping. 骨の上をここの骨の上を切っていきます。 Kita jalankan pisau di atas すると tulang. Nah dari itu 内臓が出てきます。 akan terlihat bagian jeroannya. はい。 Kimo masuk ya teh. これ肝はそうやで。ヒラメの肝は上等やで。 ですね。うん。 Sufudongみたいなあれなる。ヒラメの肝です。 Ini hati ikan sebelah hirame. この辺は苦玉とかなので、 Yang この辺を潰さないように。 Sebisa mungkin jangan sampai hancur. 卵っぽかったけどな。 Pertama ini juga salah satu telur yang mungkin sudah akan matang. Terus siap dibuahi. ヒラメの卵ってこっちにこう入ってるから剥きにくいんだ。 Jadi telur ikan sebelah itu dia memanjang, jadi sulit untuk diambil. ここにこう細長くこう入ってるんで奥にこうやって。 Seperti itu memanjang. これ卵のヒラメの卵です。 Tapi rare sekali. 炊いたら食べれます。 Bisa dimakan tapi dengan dimasak ya. で、血合いのとこを取って、 Kasih luka pada bagian apa namanya, GI. GI itu pertemuan darah. で水洗いします。も Ini kita bersihkan setelah dikupas bagian GI-nya. う水洗いしにくいのでも Jadi karena supaya tidak susah untuk mencuci ikan ini, kita lepas dulu kepalanya dan dengan bagian badannya. こうですね。 Ini bagian GI. はい、洗いましょう。
ini setelah kita cuci bersih ikannya, kita siapkan deba bojo atau pisau untuk memfilet. Hirame wa 5枚おろしっていう感じになります。 Ya, jadi kalau filet hirame atau filet ikan sebelah itu kita biasanya menggunakan gomai oroshi. Gomai oroshi itu maksudnya filet menjadi 5 bagian. 1枚、 Satu 2枚、 bagian, 2 bagian, 3枚、 3 bagian, 4 4 枚、あと骨で dan tulangnya yang kelima bagian. ここに分解していきます。まずはここに骨があるので、この線に Kita その ngikutin 線が garis ini, 骨の線です。 itu tanda garis tulang tengah. これに沿って Kita ngikutin garis ini. この骨に沿って Dan garis yang sebelah sini 骨の上をこういう感じで切ります。 kita slash di atas tulang tengah. 包丁が通るところを Kita buat jalan untuk pisau. ここにもこう骨があるので、骨に当たるところまでこういう感じで Jadi kita ikutin, kita sentuhkan pada tulang dan ngikutin garis itu. こっちも一緒で Sebelah sini juga sama. Buat garis di atas tulang yang sebelah situ. 包丁が通るところに包丁目入れます。で、骨がもう丸くなってるので、骨に沿って Jadi tulangnya itu agak こう三 bulat. 角に包丁を入れる感じですね。 Jadi kira-kira masukin seperti bentuk segitiga. Ini が三角になってますので、骨に沿ってこう入れて、 Jadi tulangnya berbentuk segitiga, kita ngikutin bentuk tulang itu. こういう感じで Kita dapat satu bagian. 骨がこう丸くなってるので、骨に沿ってこう斜めに入れて、こうあとは Jadi ngikutin bentuk tulang yang agak melengkung atau melingkar ya, atau bulat. 繰り返して、これも Dan bagian ini juga sama. この三角の骨に沿って Ngikutin bentuk segitiga dari tulang. Jadi yang disebut gomai oroshi itu ini 1 bagian, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian yang diambil dari ikan sebelah. これは干して骨せんべいとかにするけど、 Itu sebenarnya bisa digunakan tulangnya itu dijemur terus dimasak kering jadi honisembe atau keripik tulang. Sebelum kita pisahkan antara daging dengan kulit, kita ambil dulu bagian ciaibune, tulang tengah, sisa tulang tengah. にします。で、これで一応 Setelah berbentuk kayak gini, この分かれるところが、こ ini れが bagian yang terpisah itu これがあれです。ヒラメの縁側っていうところです。ここが yang bagian terpisah itu yang bagian atas ini adalah enggawa. これに沿って、 Bisa kita ambil enggawanya. これは油があって透
好きな人は好きでございます。 Jadi ini bagi orang yang suka ya sangat suka sekali dengan bagian yang Enggawa. 知ってる？ヒラメの縁側って言葉聞いたことある？嫁のEnggawa でしょ。ヒラメの縁側。あ、ヒラメのEnggawa。美味しいってみんな言うんですけどね。脂乗ってて。そうやね。なんで知ってる？毎回 YouTube 見るんですよ。さばく動画は。ほんでヒラメの縁側っていう言葉は知ってんねや。知ってます。もちろん。高級だって。これでもでかいやつやとこれぐらい。 jadi kalau いやいや yang そんなんいらんで。これだからボス。 Nah, bagian perutnya kita ambil dulu tulang bagian perut. Mengikuti bentuk tulang bagian perut. はい。Setelah 中 itu を取ったらあとは一緒です。 setelah bagian tulang perut diambil, kita ambil dulu tulang yang tersisa di bagian tengah itu, 中骨取って。 kabone istilahnya. Kita pisahkan lagi bagian Enggawa dengan dagingnya. はい。はい。終了。終わり。OK。